Et parmi les nuits de valeur, les nuits de grande valeur, les Layal al-Qadr, et dans une seule prosternation du début de la nuit à la fin de la nuit, dans une seule et même prosternation, il répétait sans cesse cette phrase: Allahumma arzuqni tajafi an dari al-ghurur. Seigneur, donne-moi de me détacher, de me détourner, plus que détourner, de me détacher de la demeure trompeuse, c'est-à-dire la demeure de ce bas monde. Wal inaba ila dari al-khulud, revenir vers la demeure éternelle ou d'éternité. Wal istirdad lil maut qabla hulul al faut, et de me préparer à la mort avant qu'il ne soit trop tard. Et on ne sait jamais quand il sera trop tard, car ça peut venir à n'importe quel moment, que ce soit dans la jeunesse, dans la vieillesse, entre les deux. On ne sait même pas si ça n'arrive pas d'ici quelques minutes. Que Dieu nous permette de nous y préparer avant que cela n'arrive. Et je reprends donc la suite. Je n'ai pas regardé, il y a beaucoup de farsi زبان aussi là que باید به فارسی هم بگم. خواهش میکنم. پس شما میدونید این جملات که الان خوندم، گفته بودم از جملات که حضرت علی ابن الحسین سجاد، یعنی بسیار سجده کننده، و زین العابدین، یعنی زینت عبادت کنندگان، در شب 27 ماه رمضان در یک سجده از اول شب تا آخر شب تکرار میکرد. و که معنیش اینه که خدا ما رو توفیق بده که از این به اصطلاح دنیای پرغرور و فریب کننده بی علاقه باشم دیگه. علاقه من به دنیا کاملا قطع کن و مرا برگردون به طرف دنیای به اصطلاح آخرت که خالد، یعنی بی پایانه، در آخرت بی پایانه، و به ما توفیق بده که آماده بشم برای مرگ قبل از این که دیر بشه. اینه که مهمتر از همه شاید همین. چون کی دیر میشه؟ دیر میشه وقتی که اتفاق میفته. این اتفاق معلوم نیست، در پیری باشه، در جوانی باشه، چند دقیقه باشه. وقتی میاییم بیرون از این، اصلا بر روی این منبر یا جایی که نشسته هستیم، یه سکته اتفاق میفته. خب قبل از این که این اتفاق بیفته، این آمده باشیم. یکی از اساتید بنده، بلکه اولین اساتید بنده، خدا رحمتش کنه، میگفته وقتی به دنیا میایی همه خندونن ولی تو گریه میکنی، چون میدونی وارد یه میدانی میشی که تنها باب خروجش مرگه و بین این در ورود و در خروج پر از بلا. پس تلاش کنی اینجوری زندگی کنی که وقتی میرسی به این در خروجی، وقتی که همه دوری برات گریون میشن، تو بتونی لبخند بزنی. Ce moment de la mort, comme disait Amadou Hampâté-Bâ, qui est un peu mon père spirituel, je vois même pas un peu, tout complètement mon premier maître, disait toujours, quand tu viens au monde, quand on vient au monde, on est, tout le monde autour de nous rit et sourit et est content, c'est la fête. Mais toi, non, tu pleures quand tu viens au monde, parce que tu sais bien que tu entres dans une arène pleine d'épreuves, pleine de problèmes, et dont la seule porte de sortie est la mort. Alors, tâche de vivre de telle manière que lorsque tu arriveras à cette porte de sortie,
et qu'autour de toi tout le monde sera triste et en train de pleurer, toi tu puisses sourire et partir. Et si on arrive à cela, c'est qu'on a pu se préparer vraiment à la mort avant que ce soit trop tard. Encore faut-il y arriver. Donc je reprends à la page 9 donc, des Corans qui sont l'impression la plus répandue, mais disons au verset 58 de la sourate Baqara, ce récit des Benu Israël. A'udhu billahi as-samir al-alim min ash-shaytan al-la'in ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idh qulna udkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. این دوتا آیه اگر یادتون هست اول که تو قصه چی بوده؟ اول که موسی با بنو اسرائیل در مصر چند تا معجزه انجام داد تا فرعون بگذره برن، نگذاشت، دیگر خودشان رفتن رسیدن. این 7 معجزه گنده دیدن بزرگ. رسیدن به دریا، ارتش فرعون پشت سرشان، اصلا دریا باز میشه، رد میشن در خشکی، اون وقتی نگاه میکنن میبینم زیر چشم خودشان از دشمنشان غرق شده. بازم این معجزه بزرگ. چون یک چیزی هست که شما خبر پیدا کنید دشمنان هلاک شده، یک چیزی دیگر که زیر چشم خودتون وقتی نگاه میکنید و انتم ناظرون نگاه میکنید ببینید غرق شده. خیلی فرق میکنه. بعد از این وقتی موسی میره 40 روز شب روزه بگیره، قیام اللیل کنه تا آماده بشه برای ملاقات خدا و گرفتن وحی شریعت، که در این 40 روز اصلا گوساله طلایی درست کردن با جواهر خودشان رو شروع کردن پرستیدن. یعنی بعد از این همه معجزه خدایی دیگه دیدن و همراه با پیغمبر کافیه 40 روز نباشه همون کار بکنن. موسی خیلی هم برگشت ناراحت شده که خود همون به اصطلاح الواح شریعت الهی اصلا شکوند الواح اولی، مستحق این نیستیم که. بعد خدا توبه کرده، عفو کرده، گفت که خوب بالاخره گناه کردین، پس اینا که نپرستیدن گوساله رو بکشن آنها را که پرستیدنش. منتها بازم قبل از این که همه کشته بشن بازم رحم کرده، گفته باشه حالا کافیه. بعد که بازم کافی نبود، این همش نشون میده که ای نعمت میدم، ای شما سرکشی میکنید، ای شما بازم زیاده روی و زیاده طلبی میکنید. بعدا گفتن نه موسی ما دیگه راضی نمیشیم مگر اینکه خدا ما ببینیم. گفت باشه نگاه کنید اگر میتونید تحمل کنید که دیگه اون وقت سائقه، یعنی اصلا یعنی یک دفعه بیهوش که هیچ کشته شدن، یعنی دوباره احیاشان کرده، خدا رحم کرده احیاشان کرده. خب و بعد بعد از این بازم تو بیابان، باشه امروز کجا رسیده بودیم. این تو بیابانم که چی بوده؟ غمام. این بیابان داغ دیگه، آفتاب و اینجوری، بازم یک چی میگه ابر، یه ابر خفیف بالا سر خودشون بودن، هر جا که بودن سایه، اصلا تحت سایه. بعد غذا چی؟ من و سلوا. من چیه؟ من که میشناسید تو ایران هست، یعنی یه چیز بسیار شیرین گیاهی، خیلی هم خوشمزه و مقوی.
و سلوا یعنی به اصطلاح اون تو تفسیر که آمده که به اصطلاح کپ میگن کپک لکایی کپک کپک یه پرنده بسیار کوچولو خیلی هم لطیف گوشتش لطیف خیلی خوشمزه اصلا غذای شاهانه تو رستوران خوبی نمیدن هر جا پیدا نمیشه پس مرغ که هیچ اصلا تو این بیابان که نه گیاه هست نه حیوان مگر چند تمار و نمیدونم و سوسمار و از این چیزا خدا نازل میکنه چی؟ منو یعنی به اصطلاح شیرینیجات و گوشت کپک اصلا آمده لازم نیستم بپزن آمده فقط بخورن بازم میبینید هنوز زیاده رویم این تا دیروز به اینجا رسیده بودیم که این آخرین آیه این بوده و ظللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن والسلوى كلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم یظلمون خیال نکنید یعنی خودتون چون به خطاب به خودشان اول یعنی یا بنی اسرائیل و به همه دیگران به مسلمانان خیال نکنید که به ما ظلم کردن به خدا که ظلم آدم که به خدا نمیرسه که به خودشان ظلم کردن خودشان محروم کردن و بیچاره کردن donc hier on était arrivé à cela du récit la fuite d'Égypte passer à travers la mer Rouge on avait passé voir leurs ennemis se faire noyer sous leurs yeux ensuite après, malgré tous ces miracles 40 jours il suffit que le prophète soit pas à côté d'eux pour qu'ils prennent une idole et l'adorent mais Dieu passe encore l'éponge il dit d'accord, bon, bah, que ceux qui ont, et pour que ceux qui ont adoré, ceux qui ont péché soient pardonnés, qu'ils se repentent, et pendant qu'ils sont en repentir, que ceux qui n'ont pas adoré le veau tuent ceux qui l'ont adoré au moment de leur repentir, donc qu'ils meurent en quelque sorte pardonnés. Et avant même la fin du massacre, quand tous n'ont pas encore été tués, il dit d'accord, c'est bon, ça suffit maintenant, vous êtes pardonnés. Et ensuite alors dans le désert, eh bien il demande quoi encore et maintenant, on veut voir Dieu directement, ça ne suffit pas. Au moins, le veau, on le voyait. Maintenant, on veut voir Dieu. Tu nous dis, c'est Dieu, alors montre-le. Si vous pouvez supporter, regardez. Mais à peine Dieu se manifeste un peu de sa lumière, c'est pas lui-même. Lui, il ne peut pas venir comme ça dans ce monde. Mais un peu d'éclat de sa lumière, tout ce qui regardait foudroyé, mort. Puis, Dieu les ramène à la vie. Afin, Inch'Allah, qu'ils deviennent remerciants, qu'ils remercient, qu'ils suivent enfin la bonne voie. Mais dans le désert ensuite, un nuage au-dessus de la tête, protégé de la chaleur du soleil. Un nuage au-dessus des Beno Israël. Nourri avec la manne et l'écaille, donc des repas de roi. Alors, autant que vous voulez, et ils ne nous ont pas fait injustice à nous. Ne croyez pas que c'est à nous, quand ils font leurs bêtises, qu'ils font injustice. Quand ils se rebellent ainsi, ce n'est pas contre nous qu'ils font injustice. L'injustice, c'est eux-mêmes qui la font. C'est eux-mêmes qui se mettent dans les problèmes. C'est eux-mêmes qui s'attirent des ennuis. Et maintenant, donc, on arrive à ce nouvel épisode. On leur dit, entrez dans cette cité et mangez de tout ce qui s'y trouve en abondance. Oui. Partout où vous voudrez, en plus. Tout, voilà, tout est à votre disposition. Mais en passant la porte, pour entrer dans la cité, la porte de la cité, passez la porte en vous prosternant et en disant « Hitta ». Hitta, c'est-à-dire « par exemple, décharge-nous de nos fautes. Mais à la place de Hitta, eux, ils ont dit un autre mot. Dans les tafsirs, c'est par exemple « Hanta », le blé, qui ressemble, mais c'est pas ça. Au lieu de dire « décharge-nous de nos péchés », ils disaient « du blé ». Alors peut-être aussi, comme en français, ça a le sens en argot chez eux, mais en tout cas, c'est ce qu'ils disaient. Et donc si vous faites cela, si vous rentrez la porte, passez la porte en prosterné en disant « Hitta, décharge-nous de nos péchés », nous vous pardonnerons
vos fautes, et nous donnerons plus encore à ceux qui font le bien. Mais les injustes ont changé la parole et ils ont dit une autre que celle qui leur a été dite, et nous avons donc fait descendre sur ceux qui étaient injustes un fléau du ciel parce qu'ils étaient impies, en raison du fait. C'est toujours en punition, ce n'est pas Dieu qui fait pour s'amuser des fléaux. Donc, pour la traduire correctement, ça c'était le mot à mot, le récit ça fait ça. Et lorsque nous dit « Entrez dans cette cité et mangez de ce qu'elle offre en abondance partout où vous voudrez, passez la porte tout en vous prosternant et dites « Rémission ». Rémission des péchés. Nous vous pardonnerons vos erreurs et nous donnerons davantage à ceux qui font le bien. Ceux qui étaient injustes substituèrent alors une parole différente de celle qui leur fut dite, et nous fîmes donc descendre sur ceux qui étaient injustes un fléau venant du ciel parce qu'ils étaient impies. Donc, in قصه بردی اینه که خدا گفته شما این شهر را مدینه را قهریه وارد بشین و از هر چی توش پیدا میشه، غذاها که توش به فراوانی پیدا میشه بخورید، همه چیز حلال بخورید از همش. ولی وقتی وارد میشین از دروازه شهر وارد میشین، با سجده وارد میشین، سجده کنید و بگین حته. حته یعنی غفرانک. حتی یعنی حط عنا ذنوبنا، یعنی گناهان ما از ما بریز، دور بریز. ولی اونا چیز دیگر گفتن، زرنگی کردن، خواستن بکنن. اگر این کار میکنید، گفته بوده من همه گناهانتون میبخشایم، خطایاکم میبخشم و به اصطلاح بیشترم برای محسنین، اونا که خوب کار خوبی انجام میدن بیشتر میدن. ولی آنهایی که ظالم بودن تبدیلش کردن و چیز دیگر گفتن. یعنی تو تفسیر آمده که مثلا به جای حته گفتن حنته. یعنی گنته یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح گندم. منتها دوستان خندیدن چون به زبان فرانسه در زبان خیابانی همون معنی گندم یعنی هم پول. میگم شاید تو زبانشان هم همین معنی، دو معنی داره که گندم هم پول. ولی این گفتن مثلا اون وقت یعنی بالاخره از آسمان یک بلایی نازل شده بر آنها به خاطر بیم کنو یفسقون، به خاطر فسقشان، خروجشان. فسق یعنی خروج از چارچوب دین، مثل فستق هم پسته فستق به خاطر همین معنی، چون از به اصطلاح چی میگن، از همون چیزی سفت که دوری برش هست خارج میشه. این به خاطر همین فسقه یعنی این تجاوز کردن از حدود. خب این بازم یک قضیه. این قضیه بعدی اصلا پایان نداره مثل که با اونا واقعا. ولی استسقى موسی لقومه، موسی خواستش که آبم میخواد، نوشیدنی، آب ندارن. خب من هست، سلوه هست، یعنی همون گوشت، سایه هم هست، حالا آبم باشه چه بهتر. موسی از خدا خواسته. خدا هم گفت فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه 12 عینا. و گفته که این سنگ را بزن، از اینا 12 تا سرچشمه در میاد. خب این سنگ تو همه اکثر ترجمه الف ترجمه فارسی نه نوعا درست نه، و ترجمه فرانسوی همش به جای حجر صخره ترجمه میکنن. یعنی که یه حجر یه چیزی که با خودشان میبردن، نه یک جایی که یک صخره باشه همینجا میموندن، میبردن با خودشان این سنگ. یعنی 12 سرچشمه. چرا؟ چون 12 قبیله بودن، هر قبیله میدونسته از کدوم سرچشمه بخوره، آب بخوره. قد علم كل اناس مشربهم، هر قبیله همه میدونستن از کجا آب بخورن بنوشن. کلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدین.
خب بخورین و بنوشین از رزق خدا، این تو بیابان دیگه نکنی. لتغصوا فی الارض مفسدین، یعنی به اصطلاح فساد در زمین ایجاد نکنید که. ولی اون وقت بازم ناراحت شدم که دیگه بعدا میبینیم. فرانسویش بگم. Alors l'histoire suivante c'est cela. C'est que Moïse demande de l'eau. Ils ont déjà la manne, et donc la viande et les sucreries. Hein. Ils ont l'ombre de la nuée au-dessus d'eux, mais il faut de l'eau aussi. Donc il dit voilà, de l'eau. Il demande de l'eau pour eux. Et Dieu leur dit, enfin lui dit, frappe de ton bâton la pierre. Alors c'est bien la pierre, hein, c'est al-hajar dans la plupart des traductions. Et il me semble même, enfin je sais pas, je me rappelle, je me souviens plus des traductions qu'il y a pour la Bible, mais que la plupart des traductions pour le Coran, ils mettent le rocher. Or, ce n'est pas un rocher, parce que le rocher, c'est sur place, et on reste sur place. Ils transportaient la pierre avec eux. C'était pendant l'errance dans le désert. Pendant l'errance a duré 40 ans. Et donc, c'est la pierre, c'est bien une pierre qu'ils transportaient avec eux, et à chaque fois qu'il y avait à une étape et qu'il fallait y avait à boire, Moïse frappe la pierre, et il en sort 12 sources, une pour chaque tribu en fait, puisqu'il y a les 12 tribus. Et chaque tribu savait quelle était sa source. Hein, donc ça donnait, lorsque Moïse demanda de l'eau pour son peuple, et que nous dîmes, frappe de ton bâton la pierre, et il en jaillit 12 sources, chaque groupe de gens ayant eu connaissance du lieu qui était leur pour venir s'abreuver. Mangez et buvez de la nourriture de Dieu et n'allez pas, en ouvrier d'iniquité, semer l'abomination sur la terre. Mais voilà, ça ne suffit pas. Puisque à ce moment-là, ils disent وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ. اگرچه هم من و سلوا باشه. و از گفتین به موسی ما که صبر نمی کنیم با یک غذای غذای هر روز یک منو، ما هر روز چیزی دیگر میخوایم، نمیشه که. ولو هم غذای شاهانه تو بیابون که نه خب نمیشه، همیشه گوشت و شیرینی خسته میشه. خب چی میخوایم بهتر از این؟ میاد لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض. دعا کن خدای تو، خدایت هم بهش میگن، نه خدای ما، خدای تو رو دعا کن از زمین میاره بیرون چیزایی که ما دوست داریم. چی دوست داریم؟ من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلها، یعنی همش سبزیجات، سیر و پیاز و عدس و از این چیزا. فوم هم که به اصطلاح چی میگم گندم. همین. قال موسى قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر. شما میخواین جابجا کنید چیزی که، یعنی چیزای پستر بگیرین به جای چیزای بهتر؟ چجور قومی هستید؟ الله. اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. یعنی در یک قریه، یک روستا برین، هر روستایی که میرین همچون چیزی هست. اینجا مصر نیست، کشور مصر یک قریه و به خاطر اینم مصروفه. مصرن اگر کشور بود ممنوع من الصرف میشد مصر. هر قریه که میخواید برین دیگه، همونجا چیزایی که میخواین هست. تو هر قریه ای اصلا سیب زمینی و هنده و نمیدونم بقل و پیاز و عدس هست. پس برین دیگه، چیکار داری؟ اهبطوا مصر، نازل بشین تو یک روستا پیدا میکنید. و ضربت علیهم الذلة والمسکنة و باءوا بغضب من الله
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. این سلسله علت و معلوله، یعنی برمیگرده سلسله علت و معلول. بعد از این قضیه دیگه خسته، واقعا خسته کننده، و ضربت علیهم الذل والمسکنه، دیگه محکومشان کردیم به ذلت و مسکین فقر و غضب من، یعنی خشم من بر خشم خدا یعنی بر اون نازل شد. چرا؟ دلیل بأنهم كانوا يكفرون بآیات الله، چون بالاخره کفران میکردن دیگه، کفران نعمت. این همه آیه ها میدیدن، بعدن بازم کفران، به جایی که شکر گزار باشه نه خیر، همش نشکری، نمک نشناسی و نسپاسی و اینجوری. خب بازم چرا اینجوری بودن؟ این هم هست. ذالک یعنی اینجوری بودن به انهم كانوا يكفرون بآیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق. ببخشید این هنوز تمام نشده بود. و خب پس چون هم ناسپاس بودن و علی رغم همه آیات خدا و نبیین پیغمبران را میکشتن به غیر حق، یعنی به ناحق. و این چرا ای کار میکردن؟ یعنی ناسپاسی و کشتن نبیین. ذالک بما عصوا و كانوا یعتدون، چون عصیانگر بودن و اعتدا تجاوزگر بودن، از حد و حدود همیشه بیشتر میخواستن. اینه یعنی سرمنشه دو بر ذالک بی، یعنی اینجوریش کردن. بعد ذلت و مسکنت و غضب، چرا؟ چون ناسپاسی و قتل انبیا. چرا این کارم میکردن؟ چون ذالک بما عصوا و كانوا یعتدون، چون عصیانگر و به اصطلاح تجاوزگر. Là, donc un des gros morceaux là, un des moments forts. Puisque donc ils ressentent tout, ils ont à manger, à boire à l'ombre, mais ils disent à Moïse, non, ça va pas. On ne peut pas manger tous les jours la même chose, il faut changer le menu. On ne peut pas supporter un seul repas toujours. Demande donc à ton Seigneur, dis pas à un autre Seigneur. Hein. Demande donc à ton Seigneur, à ton Dieu, comme si ce n'était pas le leur. Il fera bien sortir de la terre ce qu'on a envie. Qu'est-ce qu'ils ont envie? Des légumes, du blé, des lentilles, des oignons. Alors Moïse répond, comment vous voulez remplacer quelque chose de mieux par quelque chose de moindre? C'est-à-dire le meilleur repas, vous le remplacez par des légumes, quoi. Les viandes et les sucreries remplacées par des légumes. Ben, vous avez qu'à descendre dans n'importe quel village, vous aurez ce que vous voulez. Vous trouverez ce que vous voulez, c'est pas la peine de rester avec moi, allez-y. N'importe quel village où vous arriverez, vous trouverez ça, des oignons, des lentilles, et voilà. Si c'est ça qui vous rend content. Hein, tout simplement. Mais là, quand même, Dieu en a assez un peu là, il faut un peu... Hein? Donc, ils ont été frappés. De quoi? Dieu les a condamnés à l'avilissement et à la misère. Et ils ont encouru la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que ils reniaient ou ils ne remerciaient pas, ils étaient ingrats envers les signes de Dieu et qu'ils tuaient les prophètes illégitimement. Pourquoi ils faisaient ça? Cela parce qu'ils désobéissaient et outrepassaient. C'est-à-dire on a une succession d'actes et de conséquences, action, réaction. Comme ils étaient désobéissants et exagérants, ils en sont arrivés à ne pas, même pas remercier, rendre grâce pour les signes de Dieu, à se montrer toujours rebelles et aller jusqu'au point de tuer les prophètes.
Et ça, c'est pas quelque chose qui n'est dit que dans le Coran, c'est dit précisément aussi dans les évangiles qui sont actuellement présents. Vous avez, pour donner la référence précise, vous prenez l'évangile selon Matthieu, chapitre 23, versets 29 à 37, dont la traduction du chanoine Crampon dit, Jésus leur dit aux Bénou Israël de l'époque, si nous avions... non, il rapporte leurs paroles d'abord. Et après, il dit, vous êtes ceux qui disent, si nous avions vécu au jour de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Et donc Jésus dit, ainsi vous rendez contre vous-même ce témoignage que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Il faut le faire quand même, hein. C'est-à-dire, nous, il ne faut pas le faire. Et en arrivé là, alors je vous récite maintenant le même verset, mais un peu mieux traduit, pas mot à mot, quoi, en traduction plus correcte. Et lorsque vous dites, ô Moïse, nous n'endurerons pas un aliment unique, prie donc pour nous, ton Seigneur, il fera sortir pour nous de ce que produit la terre, de ses légumes, concombres, froment, lentilles et oignons. Il dit, Moïse, changerez-vous ce qui vaut mieux contre ce qui est moins bien? Descendez dans un lieu habité, vous y aurez en vérité ce que vous demandez. Ils eurent pour sort indéfectible l'humiliation et la misère, et s'attirèrent l'ire de Dieu, la colère de Dieu. Cela parce qu'ils mécroyaient aux signes et versets de Dieu et tuaient les prophètes illégitimement. Cela parce qu'ayant désobéi, ils se livraient à des excès. Il y a une suite d'actions, réactions. Si on désobéit d'abord, on se livre à des excès, on en arrive à mécroire aux signes et versets de Dieu, et tuer les prophètes, et donc, conclusion, la colère, le sort indéfectible, l'humiliation et la misère, c'est-à-dire ça leur colle à la peau. Duribat alayhim al-maskana, al-zilla wal-maskana. Duribat alayhim, c'est très fort. Hein, ça veut dire que ça leur colle à la peau maintenant, ça leur est plaqué sur eux. Ils ne peuvent plus s'en défaire. Ils vont vivre dans l'humiliation et la misère indéfectiblement. C'est pour ça que je l'ai traduit avec cette idée, Duribat alayhim, ils ont pour sort indéfectible, ils ne peuvent pas s'en défaire. إنك ضربت عليهم گفته عبارت بسیار شدید یعنی ضربت عليهم الذلة والمسکنه یعنی ضرب عليهم یعنی دیگه الان چسبیده به وجودشان اصلا دیگر از خودشان نمیتونن جداش کنن این حالت ذلت و مسکنت یعنی زبونی و یا به اصطلاح پستی و فقر شدید اینجوری نمیتونن از خودشان و این مسکنم لازم نیستم فقط یعنی مسئله مالی باشه و مادی اتفاقا چون اگه نم فقرم میشد گفت مسکنت بیش از اینه مثلا یک دفعه کسی آمد یکی از موالیان حضرت صادق اگر اشتباه نکنم علیه السلام آمد پیشش گفت من که خیلی مسکینم واقعا مسکینم و چیزی من کمکم کن گفت نه تو مسکین نیستی چرا من هستم که وقتی میگم من دروغگو نیستم مسکینم که نه تو نیستی خب اصلا چطور من نیستم من که میدونم من چی هستم شما که نمیدونید من مسکینم نه تو نیستی تو حاضری الان من یعنی چند درهم و دینار الان یک مبلغ بزرگ میگه بدم تو ولایت امیرالمومنین از دلت بکنی میگه نه این کار که نمی کنم خب پس دیدی مسکین نیستی یک چیزی خیلی با ارزش داری با تو که حاضر نیست برای 1 میلیون هم بفروشی پس این مسکنت این علاوه بر فقر و شدت فقر بیشتر این میده معنی میده ممکنه هم پولدار باشه ولی بازم ذلت و مسکنت داره
Hein, la misère dont il est question là, c'est pas forcément une misère physique, hein, une misère matérielle, ça va même avec, parce que c'est même précisément ce qui fait la différence entre maskana et faqr. Le faqr, la pauvreté, al-maskana, la misère, ça peut être une intense pauvreté vraiment où on n'a plus rien, mais c'est surtout aussi un état moral, mental, psychique, psychologique, spirituel, etc., d'être un misérable. Et ce qui le montre bien, c'est qu'un des fidèles de l'imam Sadek, alayhi salam, si je ne me trompe pas d'imam, mais il me semble bien que c'était lui, qui est venu le voir une fois et qui dit que voilà, moi je suis miskin, je suis dans la misère, aide-moi. Il dit non, non, toi tu n'es pas dans la misère, tu n'es pas misérable. Miskin, tu n'es pas miskin. Et miskin, c'est misérable, quelqu'un qui est dans la misère. Il dit si, je suis vraiment, j'ai rien, mais vraiment rien, aide-moi, je sais que. Il dit non, tu ne l'es pas. Il dit quand même, je sais moi que je suis dans la misère et je mens pas, je dis je suis dans la misère. Il dit non, tu ne l'es pas. Il dit est-ce que tu es prêt à vendre la wilaya, pour la dévotion que tu as pour Ali Amir al-Mouminin dans ton cœur, et en échange, moi je te donne alors, des centaines de dirhams, de dinars, je ne sais pas la monnaie de l'époque, c'est-à-dire une fortune quoi. Ah dit, ah non, ça je ne peux pas faire, ça je ne vends pas. Il dit, tu vois que tu n'es pas dans la misère. Tu possèdes quelque chose que tu n'es même pas, qui a tellement de valeur que même pour des milliers, des millions, tu n'es pas des mille et des cents, comme on dit, tu n'es pas prêt à le vendre. Donc tu n'es pas dans la misère. Hein. C'est bien cet aspect qui est plus que matériel. Et là, il y a un verset sur la page suivante qui pose beaucoup de problèmes. Et je m'arrêterai avec celui-là. Puisque c'est une interruption, après il va reprendre le récit Wa'iz. Mais là, il y a une phrase, comme on dit, une incise, entre parenthèses. Inna alladhina amanu walladhina hadu wal-nasara was-sabi'in man amana billah wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. این آیه تقریبا مشکل سازه، یعنی در ترجمه ها که ما ازش پیدا میکنیم. آیه الان در سیاق نیست، یعنی جمله معترضه فعلا، بعدا ادامه میده سیاق و ایز اخذنا و ایز، یعنی به یاد آورین نعمت های من بر شما وقتی که این انجام دادم و این کارو کردم و این کارو کردم. ولی اینجا جمله معترضه که نوعا به این معنی ترجمه میشه و فهمیده میشه که خب هر دینی که داری داشته باشین، چه به اصطلاح ایمان داشته باشین، چه یهود باشین، چه نصارا، چه سابئین که معلوم نیست سابئین هم چی بودن دقیقا، هر کی به خدا ایمان داره و به روز آخر، به قیامت و رستخیز و عمل صالح انجام بده، اجرش پیش خدا هست و نه ترسی، نباید بترسه و هیچ حزنی، یعنی محزون و غمانگین نخواهد بود. اینجور ترجمهش مشکله، چون تقریبا یک نوع تساوی میده. حالا چطور باید معنیش دقیقا این نیست، یعنی که به یه معنی دیگر که به اصطلاح هرچی از هر دینی که باشه وقتی که این ایمان میاره به محمد، مثلا این کارهایی که انجام داده صلوات الله علیه و آله محمد و آله محمد، از کارهای نیکی که کرده چیزی کاسته نمیشه، یعنی از کارهای نیکی که قبلا مثلا کرده. Alors en français ça donne به فرانسوی میشه، یعنی روش زیاد کار کردم که معنیش برسونه، ولی به اصطلاح به فارسی تسلطم اینقدر نیست که بتونم اینقدر خوب ترجمهش کنم. به فرانسیش معنیش این میشه. Donc en principe la plupart des traductions nous donnent toujours ce verset comme disant que finalement quelle que soit votre religion, du moment que vous avez la foi et fait du bien, c'est bon pour vous, ça suffit quoi.
ce qui serait assez contradictoire avec d'autres passages du Coran. Ça ne colle pas vraiment. Ce qui ne veut pas dire que, évidemment, ceux qui ont la foi, une foi, et qui font du bien, ils aient leur récompense, ça, action-réaction, c'est automatique. Mais est-ce que c'est cela le sens de ce verset? Est-ce que c'est suffisant? Non. Le sens, c'est plutôt, en vérité, ceux qui ont foi, ceux qui suivent le judaïsme, et c'est le judaïsme, c'est pas les enfants d'Israël. Là, on voit bien qu'il y a une différence entre les enfants d'Israël et ceux qui sont juifs ou qui suivent le judaïsme. Ça, l'un, c'est une religion, l'autre, c'est une généalogie. Cette généalogie, on ne sait même pas si elle existe encore, ou elle est, je veux dire, c'est ceux-là qui sont devenus après chrétiens, musulmans, etc., quoi. Et tandis que ceux qui suivent le judaïsme, ils peuvent être d'origine allemande, turque, berbère, arabe, africaine, habashi, ça veut dire éthiopienne, etc. Et ils sont devenus juifs au courant de l'histoire, à une époque où le judaïsme était encore prosélyte. Mais c'est donc un autre terme, on a Benu Israël et on a Yahoud ou Allazina Hadou. Dans le Coran, ceux qui suivent le judaïsme, qui se sont convertis finalement. En vérité, ceux qui ont foi, ceux qui suivent le judaïsme, les chrétiens et les sabéens, dont nous ne savons pas ce que désignent exactement les sabéens à l'époque du prophète. Et quelle religion, est-ce qu'elle-même elle existe encore? On n'est pas sûr de ce que désigne ce terme exactement. Et après, point de suspension en quelque sorte. En vérité, ceux qui ont foi, ceux qui suivent le judaïsme, les chrétiens et les sabéens, ceux qui auront foi en Dieu et en le jour dernier et feront œuvre de bien, auront leur rétribution auprès de leur Seigneur. Ils n'auront pas à craindre et ne seront pas attristés. C'est-à-dire, peu importe que vous veniez du judaïsme, vous étiez juif avant, vous étiez sabéen, vous étiez ce que vous voulez, vous étiez chrétien, etc. Peu importe, il n'y a pas des supérieurs ou des inférieurs quand vous ajoutez foi au prophète Mohammed, Dieu le bénisse, lui et les siens. Et à la révélation du Coran, il n'y a pas de plus et de moins, ou de supérieur ou d'inférieur. Tous ceux qui auront foi en Dieu et en le jour dernier, et feront œuvre de bien. Hein. Donc il y a une croyance fondamentale qui est nécessaire, une double croyance, c'est en Dieu et au jour dernier, et faire œuvre de bien, le mettre en œuvre, le pratiquer le bien. La foi ne suffit pas sans des œuvres. Ceux qui feront cela auront leur rétribution auprès de leur Seigneur, ils n'auront pas à craindre et ne seront pas attristés. Et on comprend alors, puisque un des verbes, on le rend par le passé, et l'autre par le futur, puisque Allazina aman wallazina hadu wan nasara was-sabiin, et d'autres qu'on a d'autres. Et men amana billah ici, d'après les commentaires qu'on a de Ahl al-Bayt et de leurs propres disciples, comme Tabarsi, c'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. De tout cela, ceux qui maintenant auront foi en Dieu, hein, men amana billah wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum. Et à partir de là, reprend le récit des grâces sur les enfants d'Israël, mais il me semble que on peut faire le azan et la prière. Donc je vous demande de prier sur Mohammed et la famille de Mohammed pour conclure notre majlis, et donc on continuera l'histoire des Benu Israël qui continue encore plusieurs pages. Je pense qu'on arrivera jusqu'à pratiquement la fin du mois. Inch'Allah. Et souvenez-vous toujours que s'il nous explique comment on fait les Benu Israël, c'est pas seulement pour qu'on les connaisse, c'est aussi pour ça. Mais c'est surtout pour qu'on ne fasse pas la même chose. Parce que quand il leur dit cela dans la révélation, Ya Benu Israël, souvenez-vous quand j'ai fait ça, et que j'ai fait ça, et que je vous ai donné ça, et que vous avez les signes pour reconnaître le prophète, c'est pour dire, bon, maintenant essayez de comprendre, arrêtez les bêtises que vous avez faites tout au long, et maintenant agissez bien, reconnaissez le prophète que vous aviez demandé de venir. Et en même temps, il nous apprend, nous, il ne faut pas faire pareil.
Hein, dire, hey, Imam Zaman, viens vite, et puis après, s'il vient, on va faire pareil. Ah, il faut égorger une vache. Pourquoi une vache? Quelle vache? Jaune, rouge, bleu, comment, quelle couleur, quel âge? C'est ça. Hein? Pas être comme ça. Ah, tu es venu maintenant? Ah, mais là, j'ai marqué vendredi après-midi, le Asr entre le Rukn et Maqam, on est le samedi matin. Ça va pas? Retourne, reviens vendredi prochain. Hein? C'est ça le problème. Il faut pas. Il faut tirer ces leçons de là, que ces gens-là, avec tous les signes qu'ils connaissaient, parce qu'il y en avait un qui, d'après eux, il l'avait aussi, il ne correspond pas, il dit non, repars, rentre chez toi, c'est pas toi qu'on voulait. Voilà. A'oudhu billah.